ده همین تیاق دمیون تایده من مونت تبرون دکمه چی جنبی دارون مد شما جواب همه دون تو جانانم قدم شدی دیوانم تو جانانم قدم شدی دیوانم دد پشمانم جان دانشمانم گفته بودی هرگز خیانت نمیکنم. پس چی کردی؟ کی هستی؟ پیش تا برو موش میخونه میرم ای دلاک همه روز یاگرک نمی I walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it chop, I eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me doing sloppy, shooting out the big body. I walk around like that nigga. Autant. Autant. Kafayı geldi hükümete. Canım, Altan Bey. Çin esne geldi önce. Patent. Ha? Patent. Patent Hey. نوشته یه Ha? patent میخونیش انگلیس قطعی Patent. patent Payitaht, hey. Poytaxt. Poytaht, patent. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. Какая Мансур? Я Фокси, надо что найти. Foxy چی؟ Любой шаш. آخه سر نکنی اکا. آخه خدا با نگاه که اون چی دوره اینا چون میکنی اینو؟ اما شد نیمت کنی نیمت کنی خای. یک دو سه کیف کاری بیاشین خوره بیا بچه نکن بشین Vay بشین nasıl deli. شغالکایی که پولدار شدن در مرکه بالا شدن شیربچه‌هایی که بی پول شدن ای مرکه بیرون شدن السلام علیکم و رحمت الله و برکات شیران کامنتاریهای شردی لا خوندم چند کسا ایسا که نمیدونم خیلی عجومانی زحمت Bursa Bremen. Haki bura. Sakça şabi bile. Saka çok efti ya maça. Alaba burada. Yusuf rafte be. یا ساعت 18 کلیسا اوه پردو چوی نه اما بگاه سویدانیا دارم برنامه تی همو جرم نستیم ایو کارش برات ده ما رفتم سویدانیا بگاه ببینم اوه یوسف جو کاری برات حالدو چه چی شد بچه تو کریسه ای هایو دا چی میارم گفتم میارم و خایو دنبر اومده آی
اوه یوسف چقدر راهنور سماجه خوبه بچم پالتو چی اما گذاشت این چی این پامی پیرش دستم برات میارم گفتم میارم اخی چقدر یوسف جون یک چیزای فکرم زد اما یک پالتو یک فکرم زد اما چی تو چی نه پیرش دستم نه که ای خاله جوره را ما یکم بردی دستم همون را میارم گفتم میارم مراد خیلی برات سازه یا نه خریدم شد $400 ده $400 هم پیش میگردی با خدا زیبی داری این بگست میدن دارم نمیتونم برا بخار بپوشو خیلی وایرش کدام نمیتونم رفتیم Дорогие смотрители. Тарсай Мамед. Всем передает привет всем смотрителям Таджикистана жизнь. Да, да. Что с такие моменты? А шмотки про шмотки? Я очень рада, на мне только Фенди хуй. Сегодня она совсем другая. Рафаэль. Салам алейкум. Раджа Ахмад дӯстони азиз, мо дар Шоме ҷадид. шоме ҷадид лорам қурбон ва қарор дорем ба هزار رحمت پدر و مادرش در رحمت یک دختری با عقل بده همینجا ده سلفیده ربا این قصد سلفیده سعی خودت کسالای کوبی نزدار باشی با نه همین ویروس هایدون برامده با دریادون رسانده Вы не верите то, во что видите, но вы видите то, во что верите. Вообще не надо думать. Кто меня понял? А я не понял. Правую руку поднимем, повторим за мной. Если тебе тяжело, если совсем хреново, улыбайся. Вы всегда думаете, что вы как два колеса одного машины. Парни разные нации. На 7 марта. Погнали. Да, алло. Ты что, трубку быстро не берешь? Со мной ругаешься? Все. С нами все кончено. Все, больше нет слов. Чихеле, сози, нази. Ладно, учай фан салафан. Нет, я сегодня в России еду, все. Приеду просто через год. Да, все. Я уже сейчас поеду уже. Меня самолет ждет. Респект همه غریبا لایکا پخش کنیتون برای میانتی ما یک تا لایکا مونتون подписаться کنیتون به وفا افین با شما подписаться کنیتون